Butter 80 gram. Gula halus 60 gram. Light brown sugar 30 gram. Kocok hingga creamy. Telur 1 butir. Pasta vanila setengah sendok teh. Roll out 175 gram. Baking soda setengah sendok teh. Baking powder setengah sendok teh. Bagi jati 2 bagian. 1 bagian tambahkan coklat bubuk 1 sendok teh. Mini Choco Chips masing-masing 25 gram. Masukkan kulkas dulu 15 menit. Tambahkan Choco Chips lagi bila perlu. Oven suhu 165–175 derajat Celcius selama 5 menit atau hingga matang. Oven sudah dipanaskan sebelumnya. Buat stiker label dulu supaya tambah cakep.